السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. ثم خصوصا الفاتحة للشفاء لأستاذ حجي دامري، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغ الوسيلة. يا ربي صل يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه وأثني بحمل الموارد سائغة هدية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخص الأطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموانا واستجدي هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه
وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف يغدا تحل المسامع بحناه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل سلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن كسي واسمه مجمع سمي بكسي لتقاصي ببلاد القضاءة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كيلب واسمه حكيم بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البن إلى الرحاب الحرمية وسمع بسلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدار بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية وربه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الزبيه إسماعيل نسبته ومنتماه مع ذمه من إبن تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تهسب الأولى بهلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا ابن سودد وفخار أنت فيه اليتيمة الأصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سولا لاسمه تركوا السفاه فلم يصبهم آره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسار غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أتر اللهم قبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه
ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ينبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال ففي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ حيث دينا عطاء جمع الفخر المؤبد النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين أما بعد. Para satidhah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, wabil khusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan terbimbing terus untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya mudah-mudahan
kita masuk pada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, yang mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan atau fi'lan, baik dalam bertutur kata maupun dalam berperilaku, adatan wa ibadatan, baik dalam urusan-urusan kebiasaan maupun dalam urusan-urusan ibadah. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa terbimbing dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang selamat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini adalah tawakufan sementara, itu pengajian malam Rabu. Tentu tidak ada kebaikan yang bisa mengalahkan kebaikan kecuali kebaikan yang lebih utama. Duduk mengaji di majelis ilmu adalah perbuatan yang baik. Tentu rasanya kurang baik kalau yang baik itu diberhentiin walaupun sementara. Maka maknanya adalah kita cuma tawakuf nuntut ilmu di sini, namun kita akan tetap melaksanakan nuntut ilmu di tempat yang berbeda. Tawakuf sementara di masjid ini, tapi bukan tawakuf untuk nuntut ilmu. Kita sering dengar kata-kata thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Maka tidak ada kata henti untuk menuntut ilmu. Namun barangkali tawakuf kita di masjid ini pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada kita duduk mengaji. Itu apa? Di mana kita akan menjumpai sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Enggak ada tuh disebutkan di dalam Quran bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Syawal, enggak ada. Hanya ada bulan yang disebutkan dalam Quran, yaitulah bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita harus lihat intinya. Banyak hal yang bisa kita kerjain. Tapi poinnya, apa karakteristik daripada bulan Ramadan? Bulan Ramadan terkenal dengan syahrus syam, bulan puasa. Ini kalau udah disebut yang namanya bulan puasa, maka kita pada bulan Ramadan semuanya puasa. Syariat puasa adalah syariat yang tujuannya adalah untuk menjadikan orang sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Kalau kita ini semua bulan Ramadan puasa, dan puasanya bisa jadiin orang yang bertakwa, pasti, yang pastinya kampung kita ini pasti akan jadi kampung yang penuh dengan keberkahan. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk kampung beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, lafatahna alaihim, niscaya kami akan turunkan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa iya puasa kita bisa jadiin kita bertakwa? Apa iya apakah? Kagak. Seandainya sekampung ini puasanya enggak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka puasa yang kita lakukan ini tentu bisa saja hanya nilai formalitas belaka, yang mana dia itu lapar dari mulai habis subuh sampai maghrib, haus dari mulai subuh sampai maghrib. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak? Banyak. Berkata kam, berarti apa? Kalau rubba banyak, rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak orang punya hubungan persaudaraan tapi dia kagak seperut, bukan dari lahir dari seorang ibu. Kalau kita, ibu kita, adik kita itu semua seperut, saudara. Tapi banyak orang punya kuat hubungan saudara walaupun orang mana-mana. Tapi yang model kayak begitu banyak, tapi enggak terlalu banyak. Namanya rubba. Tapi kam min shaimin, berapa banyak? Banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil menang dengan kelompok besar dengan izin Allah. Banyak kah? Banyak. Nabi Muhammad menang, Abu Bakar menang, Umar menang, Nabi Musa menang, Nabi Hud menang, Nabi Soleh menang. Walaupun sedikit, banyak kah? Banyak. Kam min shaimin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, dia kagak dapat apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atas, kecuali lapar dengan aus doang. Nah, ini model kayak begini emang kita lihatin nih, kita punya kampung berkah apa kagak? Kalau berkah pasti memunculkan kebaikan yang banyak. Kalau tambah kisruh, indikasi cuman kita bilang doang berkah, padahal hidup kita penuh dengan kemak-kemeh. Kelihatannya doang kita semuanya kayaknya berkah. Kita corona doang aja bingung. Bingung. Orang kita ngomongin berkah katanya banyak. Berkah bukan banyak. Banyak. Kalau begitu yang berkah memang kaya doang, karena di duitnya banyak. Apa barokah? Ziyadatul khair bil khair, tambahnya kebaikan dengan kebaikan. Tambah duit, tambah amal, tambah tenaga, tambah ibadah, tambah ilmu, tambah dapat petunjuk. Kita belok kiri, belok kanan, kesonok kemari. Cirinya adalah ciri orang bertakwa pasti memperhatikan hal-hal yang bersifat prinsip.
Prinsip cirinya orang munafik. Munafik. Puasa nggak dia? Puasa juga gitu. Cirinya orang munafik itu kata Habib Abdullah, perhatiin hal yang disebut muhmalat. Sesuatu hal yang remeh, remeh. Perhatikan kita kecintaan kita kepada Nabi, perhatikan tentang salawat kita pada Nabi, perhatikan tentang amal-amal sunnah yang harus kita Nabi. Itu prinsip. Jelas nggak kira-kira? Antara ngeribut mulut kagak mulut itu bukan bagian dari yang selama orang cinta kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, dia adalah saudara kita. Nah ini yang repot, yang kadang-kadang beda haluan doang, terlalu banyak ribut. Saya juga nggak ngerti masjid kita ini As-Salafiyah ini alirannya apaan, NU apa Muhammadiyah apa-apaan. Yang kadang-kadang masuk urusan politik melulu di dalam WA-WA-nya. Ini jangan yang muhmalat, yang prinsip. Karena kalau kita begitu sepanjangnya, kalau kita pilih merah pasti ada yang biru. Kalau kita pilih yang kuning pasti ada yang hijau. Enggak semua, mau semua orang kuning semua, mau merah semua. Masjid ini punya Allah. Lihat tuh. Maka ini kalau kita puasa kita emang benar, tidak teralihkan dengan hal-hal yang muhmalat. Tuh. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya kita ini puasa namanya ibadah puasa. Kita ngomongin puasa bukan ngomongin sholat, ngomongin sedekah, ngomongin baca Quran. Seandainya kita ini puasa nahan diri kita kagak bohong, kagak gibah, enggak namimah, kagak buat maksiat, kendati pun enggak baca Quran, kendati pun kagak sedekah, tetap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati pun kita sholat tarawih, baca Quran rajin, siang-siang kita ngomongin orang, siang-siang ngomongin politik yang kagak pukul lagu, siang-siang kita ngomongin orang yang kagak di WA kayak di mana kita ngomonginnya begitu, tetap kagak diterima puasa kita. Yang prinsip. 2 tahun lalu demo di KPU jihad luar biasa. Siapa yang bilang jihad? Siapa yang berani kata mati syahid? Perang Ali dan Muawiyah kagak ada yang namanya jihad. Semua dihitung sesuai dengan amalnya masing-masing. Coba lihat Ali bin Abi Thalib, ngikutin Ali bin Thalib luar biasa orang yang Muawiyah pun orang luar biasa, orang yang saleh. Ketika perang mati, apakah ada yang mati syahid? Enggak ada. Bagaimana kita tanpa ilmu berkata ini syahid, ini luar biasa. Tanamkan hal yang prinsip. Ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita puasa akan memunculkan barokah. Timbul pengalihan dikit aja, kita udah ngomongin orang, jelekin orang. Tahun politik luar biasa, bulan puasa orang ngomongin calon si A, calon si B, gunjing kiri, gunjing kanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bermazhab kunut, maka kita jalanin itu mazhab kunut kita. Tanpa walaupun ada orang yang kunut rasanya kurang enak sama kita, orang yang bertakwa harus toleran dengan yang tidak kunut. Begitulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gua nggak demen. Nah loh repot. Kendati pun ada yang wiridan, ada yang kagak wiridan. Kendati pun kita punya mazhab wiridan dan kita jalanin mazhab wiridan,
Rasanya kurang enak kalau ada orang yang bermadzhab enggak wiridan, namun dia tetap saudara kita yang harus kita hormati. Enak kagak enak kita harus muliakan, karena itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka model kayak kita ini menjadi pertanyaannya adalah la'allakum tattaqunnya nyampe apa kagak? Klaim kita adalah orang bertakwa, apakah itu namanya orang bertakwa? Quran telah menjabarkan ciri-ciri orang yang bertakwa clear, jelas, tanpa ada warawiri, enggak ada kesamaran. Tinggal cocokin kita, saya ada enggak dari sifat ini semuanya. Tuh kan kalau udah yang namanya liri, ini namanya bulan Ramadan, syahrus siyam. Tuh. Kemudian ini berkenaan dengan ada kata Ramadan, syahrul qiyam, bulan Ramadan, yaitulah bulan di mana kita sholat sunat paling banyak. Barangkali kita sholat tarawih 20 rakaat. Pernah sembahyang sunat 20 rakaat? Pernah nggak kira-kira? Enggak pernah ya. Dibikin mekanisme kayak gitu. Cuman emang Allah bikinin dia yang ini wajib, yang ini puasanya wajib, sholatnya sunnah. Bagaimana itu? Maka banyak nanti orang yang bakal berkata begini, alhamdulillah sih puasa saya selesai. Cuman anak terawih kalah 7 kan gitu. Emang juga begitu. Biar Allah lihat mana hambaku yang benar-benar. Gak diwajibin, soakan harus. Kendati pun begitu pun masih banyak di antara kita yang kalau model nyaur gitu makan 2 piring. Besok kan gua nggak makan, kan begitu kan. Pas udah mau beduk minum dia 2 gelas. Kan besok nggak minum, ntar gua aus lagi. Ini ada orang model kayak begini. Kurang yakin kata Nabi tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur walaupun air teh, walaupun beberapa butir kurma, walaupun beberapa suap, cobain tes, cobain makan kurma 3 butir, minum air putih, niat sahur. Besok bagaimana? Hari pertama, hari kedua mungkin iya. Biasain sampai beberapa hari, insya Allah ke sana. Kagak begitu perlu amanya nyaur. Cuman karena dasarnya sunnah, maka tetap kita kerjain. Kalau kita makannya modal begitu, itu ntar pasti tidurnya banyak. Tidur habis subuh, bangun jam setengah 3. Bukan tambah sehat, malah tambah sakit. Emang kalau orang kata tidur, makan banyak terus tidur kemudian datangin sehat. Tes berapa banyak orang kita yang habis bulan puasa, diukur tensinya, naik. Diukur gula darahnya, naik. Wah kagak mujarab juga nih puasa, nggak mujarab. Begitu, memang makannya banyak, minumnya banyak, kerjanya dikit. Cuman kita untungnya orang Betawi tidur aja dikata kerjaan. Orang Betawi kan gitu. Ini anak kerjaannya tidur mulu kan begitu. Tidurnya kerjaan. Jadi ini yang harus kita perhatiin itu. Yang harus kita perhatikan bahwa itu. Maka hal-hal yang terkait dengan sholat, baca Quran, itu adalah bagian dari pendukung. Kalau kita lidah kita nggak berzikir, nggak baca Quran, biasanya ini entah jadi ngelaur, jadi melantur. Maka isilah itu dengan baca Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrus Syam, puasa dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Syahrul Qiyam, Syahrul Qiyam. Saya ingin usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Al-qiyamu afdalu minal julus. Tulul qiyami afdalu min ti'dadir rakaat. Panjangnya berdiri lebih utama dari banyaknya rakaat. Ini jelas nggak kira-kira nih? Iya. Jadi saya lagi katakan gitu bahwa, jadi kalau ungkapan di dalam kitab Fathul Mu'in, tulul qiyam, panjangin dirinya, afdalu lebih utama,
min ti'dadir rakaat, min daripada banyakin rakaat. Rasanya jangan-jangan orang Muhammadiyah yang sembahyang 8 rakaat 1 juz bisa lebih afdol menurut persepsi mazhab Imam Syafi'i, yaitu di mana salatnya itu apa? Tulul qiyam afdalu min ti'dadir rakaat. Kalau mau ngalahin dia, ya enggak apa-apa. 20 rakaat tapi tulul qiyam. Yang luar biasa ini. Udah 8 dah. Oh kan jadi begitu kan gitu. Ini kan sesuatu hal ilmu kudu dijalanin, jalanin. Minimal banget jangan buru-buru terawihnya gitu. Jangan buru-buru. Sembahyang jadi kayak ngejar target. Untungnya lagi corona, dagang lagi sepi. Kalau dagang lagi rame, buka terawih situ lama, boleh beresin dagangan. Ada dulu pernah opini begitu. Kenapa sih setiap Ramadan di pulau di sekitarnya pada libur, di sono-sono pada kagak libur ngaji? Karena orang pulau ramenya bulan Ramadan, ustadz-ustadznya juga pada dagang, begitu katanya gitu. Lah, bagaimana penutupan pengajian buat menghadapi dunia, yaitu ramenya dagang? Kok bisa begitu? Ada nggak? Ada benernya gitu? Bagus dah libur, biar apa? Biar ngejar target nih, banyak pesanan ya kan begitu. Ingat agama itu di sini. Bukan di soal. Orang biar kada sholat tunggang tungging begitu, kalau hatinya kagak sholat, sholat. Puasa nih biar kalau kita kelihatannya kagak makan nggak minum, itu kalau dalemannya nggak puasa tetap kagak puasa. Maka yang paling penting adalah agama itu di dalamannya. Jadi jangan sholat cuman kayak sholat, puasa jadi kayak puasa. Puasa kayak puasa, sholat kayak sholat. Sedekah juga begitu, sedekah kayak sedekah, padahal kagak sedekah. Lihat tuh hal-hal yang membatalkan amal ibadah, hal-hal yang membatalkan sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tuh banyak hal-hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini ilmu pakai, jangan cuman posisinya cuman ilmu zahir, tapi ilmu batinnya juga dipakai. Biar agama ini, biar kampung ini penuh dengan keberkahan. Harapan kita, masjid yang sudah gede kayak gini, indah kayak begini, itu harusnya memunculkan keberkahan buat kampung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bulan Ramadan, bulan yang betul-betul memberikan introspeksi diri kita, membersihkan diri kita, kita servis diri kita pada bulan Ramadan, kita arahkan diri kita semuanya, tenaga kita buat Allah, waktu kita buat Allah, harta kita buat Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa afanna karim wa afanna rahim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus As-Salafiyah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk tetap bisa duduk bersama dengan para jamaah. Tentu mudah-mudahan semuanya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dan segala hal yang keluar dari saya baik perilaku maupun perkataan yang tidak selayaknya atau yang tidak mencontohkan sebagai teladan ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua masuk bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesucian, masuk dalam keadaan suci ke bulan yang masuk ke dalam bulan yang suci, melaksanakan ibadah-ibadah yang suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosa kita, kembali kita semuanya kepada fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.